Wir Buchenwalder Antifaschisten sind heute angetreten zum Ehren der im Buchenwald und seinen Außenkommandos von der Nazi-Bestie und ihrer Herrschaftshelfer ermordeten 51.000 Gefangenen, 51.000 erschossen, gehängt, zertrampelt, erschlagen, erstickt, ersäuft, verhungert, vergiftet, abgespritzt. 51.000 Väter, Brüder und Söhne starben hier einen qualvollen Tod, weil sie Kämpfer gegen das faschistische Mordregime waren. 51.000 Mütter und Frauen und Hunderttausende Kinder klagen an. Wir Lebenden, wir Zeugen der nationalistischen Bestialität, sahen und sehen in ohnmächtiger Wut unsere Kameraden fallen. Wenn uns eins eint, am Leben hielt, dann war es der Gedanke, es kommt der Tag der Rache, heute sind wir frei. My name is Magda Brown. I was born and raised in Hungary, and in the summer of 1944 we were taken to Auschwitz. From Auschwitz transported to Stadt Allendorf to an ammunition factory. And at this time I would like to quote what our President Franklin Roosevelt has said at the end of the war. Quote, "We thank the Allied armies, the American, the English, the Soviet, and all the armies of the free world who bring us all freedom and peace. We honor the great friend of the anti-fascists of all countries, of the leaders and pioneers of the battle for a new, democratic, and peaceful world." My, Buchenwaldczycy, Rosjanie, Francuzi, Polacy, Czesi i Niemcy, Hiszpanie, Włosi i Austriacy, Belgowie, Holendrzy i Anglicy, Luksemburczycy, Rumuni, Jugosłowianie i Węgrzy walczyliśmy wspólnie przeciwko SS-manom, przeciwko nazistowskiej bandzie morderców o naszą wolność. Przejmowała nas jedna idea. Nasza jest sprawiedliwa. Zwycięstwo musi być nasze. Мы, представители всех национальностей, проводили жестокую, беспощадную, обильную жертвами борьбу. И эта борьба еще не закончена. Гитлеризм еще окончательно не уничтожен на земном шаре. Еще находятся на свободе наши мучители-садисты. Я скажу, кто я. C'est pour cela que nous jurons sur ces lieux de crimes fascistes devant le monde entier que nous abandonnerons seulement la lutte quand le dernier des responsables sera condamné devant le tribunal de toutes les nations. L'écrasement définitif du nazisme est notre tâche. Notre idéal est la construction d'un monde nouveau dans la paix et la liberté. Nous le devons à nos camarades tués et à leurs familles. Levez vos mains et jurez pour démontrer que vous êtes prêts à la lutte. O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen,